Maninkol na Kamailal being invité spécial au Soto atom Mustafa Silati à Bota Sénégal Marsassoum sans autant canadien ni musulman si katia immigré particulièrement ni nandu nga tel invité Mustafa Silla mbe kontona mbe jola mbadi nyima sella mbe kontona ide nyola ni ila ka photo mal min yalon ko ni wolle be do ko la atolle be wiliring min na fofuta nyomo ni nyomo yo ni nyoje se sone ano molu tema min no hajul be nyombulu tuma do bato wato masi ni se nyonje no yo ite sawosa ikana France jan est-ce que ça faut no mole mene ke nati jan mene ke wilindi min ka wulinde kumpa boro lo mukana na badi mul min yalo ilanga ni nyimma ni la hamu ani ye solo min soto banko la kuto ani mbadi mun la ku ye wilindi ye wuluta tili banko la kan bari ya tuje kana suma ya kono e wilite la dinkiral to dami yalon ibadi mun be wala to katadula to dami itumaranke ya tabadi mun ma e wilite la kuloro kono min mu fiun kuloro ti ka hani anin kala yinin kula kana ka bulam fata ko yulu kono e nyin jikile ko ka foko ala ye da nyami ani alfali kulu nyami ni futata nan idunta duniya dawoda ila la fomu minti tumado ni ala la makoyro kafta je ala sa sonia wo molu dumbe o kato minka awa meden din kunko la wala nan konsibili kana san wasan kana ke kumpa bor ke nimbara ila lo nya nyimala wala mun nabilo te kana kaftema ça ite si mune je ye mune je immigré le comportement to est-ce que te amira bi e ka baro minki jan ye como ma ko ile fo asita nyato ila ke baro ite adi nyati le ni aje be mu nimbara la satra be do ko wala adun do ko ya korsiro le nyininka na ta wilin ko e ko min wilita hamu mi yi wilindi wote ngote be wilirin nyina kama foise banko ni banko dunkol mi beto foise wala samba problemul min be kering mo womo aye ko sile ayati momo wilite be solution le nyini le te ya jika se jarano nyami woto metel mi wilta jayna ta kata baki ntel manjuti la baro la kato kunu mi e Casamance no ye Senegal long ni nata Senegal ni Casamance jube ado banko kilimo lam ni Senegal jube otuma ika immigré la do ko no jele ike la bata no jele ike la wakilo no jele wayati ne nimfutate mawo nyama nata ida do ko je nyami gere nati nimbara kunko kono parce que do ko na be kire ni nyata la ka ko korsi wo kono wodo ko ntata fannal min korsi na Casamance karo jama nga do ko jele kunkilin do ko law min be wilile kungole be min sotale ba sambala bare kakafulo kakafu foise ku kata Casamance ko dasatale gamolto nkela do kolje gamo jamani nyata sababu mi tellete jaman lolto nkela do kolje bara ya tara development manke wadam banti hajo manke wadam manti banko la sola ku manke wadam manti wo mu fannalti mi yalon o nyanta korasila madame buke bulo dundi développement local ko no bake buke bulo dundi développement ni ka dundi je fanan aman jamfa ko dolu ka ke nyami nyaadi ite la fanu sika muneke par exemple te la fete sika minke folo ni minnata yalo mune yettumaranke yanti parce que tamo ko le yata nyaawanya mi ye wilindi ni manyina wala doron aka tamo soni e bulle folo i fawol damman ke famma ko yu muminti wala mu yalon ko kanyi min do kuta wala mu fam la samoti parce que ta tarla da parijan ya santansa baki lungolu iman sayno oto ma pare la mu fam da matalati killing inyanta min kela banko kam min munna école la karoti karawon na kasita Casamance karola baki atuwa karawon surtout amori karam parce que entele mori karandal min bebe mori ala jam femba ke walla muy ila kordal jikolti walla nyanta karandiro kelaji ni wona tana na nyimban ko kan amanna saga bijan na min soto aya ki koma min bije te karandiro la woto min nyanta korasira woto ibe jatol balundika meni o imantra o balundika londo be fa kanne adu wayen na bunja ma sotole
londo be fa kan ne me to bi jan anin titro mais sa wo wulindi wala mu ilaw kono ye ma koy ro ke karandiro la karola ye multa min yalan et c'est mol formé non fo so man tul fana si intellectuel ban soto to ab kanto na anin na dino la karola donc wol fisi ata jani ba kodi bal tala ka dundi gamol to ka dundi fe xewol to parce que gamo mo tele kilen kuwati ñim do mo balun doleti pour wati wo mun na dina karoti na tubabu karola ni nga korsi ku jamal bi je moyen jamal be kere man sa ya takele dandula bala to ma musate mol nyanta minkela na émigré la do ko dasata buru woto baki min ka ke ye nimbara bar hani min ka ke fan nga korsi nyanta minkela e ma keno isa fono le fana tubabdu fana be koliari ne sain parce que ya lo ntene bu ka fu dunya dula koliata ntenga mutale ni mi malla fi koliala e kana na dunya lo tan le pura e kolia et puis nak dunya fon nyanta koliala c'est normal ye dunya je ala kolia wala ka diamdi ye tubabdu jele ni aje ndu abdu tata nyata yalla mun ya sabu c'est la kolia ya tin tubabdu tata nyata biri ñun be glasul kono neno be sole kan ye solution le ñini pour ka boji ya kata foi courant bondi sanji keme sabakola bi ni ba fola ko jan suma abijan sanji keme sabakola mini tata ja wol tata nyaadi donc ni ko le ya be kering alka solution le ñini ko le ya mu khaira doleti aka solution le atinna le hakilimal ni xame mal se wuli ko ñin ko de mbaba ino lan ni konko nata e kala le do ko ka fa konko e fotente nin ko dugo wala mo problème oti mo le ko do soto nyame alka wala solution ñi bari tebe je biri man dal sikeme soto ko ni tata to abda be betiala itata to abde ko ni nga kayto soto be betiala e kayto soto ko no do ko soto be e do ko soto ka bo jambe ko le are kriso le wilita mais kriso mo le nyanta régler la wotu man tele wo fanna karolo wo mo problème oti Casamance hôpitalul be ma fu man sa ya abandonné bari man sa wo soto ni tata Fuuta e tata Bawol ibatar nak hôpitalol be avancement mun la idimo leye bulo bulaje adu wala fana nyanta kala e France jabe wo kula France dimo la ke jeni arabol ko innal amkinata tasruf bi sarf sakiniha dula o dula ni ko je beti atala wiriki tan teatale a développer tale ala mulu tara non wala ya wiriki te sam folo min nata ja mfuta ta ja sutol la min tatan kamari airport ko ne kon ko yenna janjalan ko ha bedere ameta ko ye janjan ko ha ameta ko nye mune ji janka kufula ako kilo mu muneti nga kilo mu min denka ngalon ko arjana sototan nin no elo le benta ja ako munen na yewolo ngo nyi lampo min be kamalata adama dingol le ya be mala ko ha wala nyi mbunu be lo ten ko ha ite kam min yitande na ko nyi nyata ko an ko me ya adama dingo da way da min tollo mo la mo bunya kamadu ite ya mira wo be tarra nyaadi ko nan na janna yo yitan na le kile nga fula jaw ko ha nga birim futa jan sunu tal ako mune wono ko dimul min ye jallo fo e jambete ya ko e janne kanu ko ha nga ante fana nim fa ya la nte man fenda dawo nga wol yang hakilo bulale ko mo ni tata wandi ani je diata anyanti hakilo bulande la foyta ya diata la ba na man diata be solution jumala kala foyta fana ya yeti ngai ko nyin karam fulo de mom futa su ko no fulo me ngani karam fulo ngolo sota silo kanja ngai hakilo man ten kunde parce que ndanga fa ya to nyame anin tuwa bo ya fa ya kanya mi mankini nin tenga mi ran tele ngam fa bu nyatiti ate nyin ka fa ya ntenya ntam fa ya kala nyati gaw mun na problème woto mon na hôpital be al halo mun to mbalu nin dokul nin dingol anin fangul de be tay jara laje ni masaya la karo ko mansi telefona nyanta kafula nyoma nyami anin nyanta fero kala nyami comme to mal kala hôpital ma ko nyami nte de bi ni mi yo hôpital problème o lagne jami problème o lagne mbeta ala le ngata hôpital o tala kat sila nam nan naja ninna badi étudiant dol be katchaka ngay ko arabo la ko ha ko ngata jami ko ko alhamdulillah ko Casamance jami ci adam ko mi jami on tente la khairati o man diay ngani aje mbe fula ko ha ko alikata arabo feji alkan na salbula le foy
bara nene man ta arabolu kali na karandula foyi e kam misiru lo nyen banko kay karike kilon kono misir saba misir nane fo sal dula ko da male modi ba adon karandula ti sate kili ye jamen fula jamen saba lo jaddo sate ma wala ko mun na mun woka altafule ye ba ye mako e madrasa kendol to ba école kendol to namul ye formé je pour ni bota je se insa alba mo sok ka me kam misiru lo janne fa alba man sota tam ya je mun ye bandi ne de ser nyini laje a konton la ni ça le fait fana nga kacha parce que ni France fana immigration kono ko kuma jamal moy mi alon ko ak problème on nati famille on kono comment tel mu karanal ti al mu kawandal ti al si mol so hakil ni malade jam fana nga jubel ko souvent ni tata famille on kono wado isa fuko musol mantar futo mutale bulfulol la musol fana wado isa fuko mbele kantara janke o ka kodo beta kata ka mani o nyini alors ko mbele talon kunyama ka soto diwol fana bon wado dol fana kafu diwol ibuka nyaatilin ko mala ite si mun hakil jumal dino mon la ko wolto quoi folo on se min fono folo ke min fon wili tanan akala modi ko ali ma ko duwa to fonte seta ntengo mutal sorda solo min bilta kala modi al da soro ngalo date ngal do anni date ma min bina entema ni wona ta futa jawo nyantalu na la mun fa ko man ko ko sa so ina te fon la fere la ba wala yena te ni aji sukonon ko be da taw ne bebe duarite adi dam me dam mangulu ye fenne fo ete ya mita ko itele be lo leni banto te amunta yeni yo le tolo ha soda so ni obe banta iti kasi no le ni be bun kono ba ni soda so ya moy ko be banda ha ko nga moy de wolbe sino la wote be wi la yelo la bunda to o munna ku foloti fulan jaw nga dimul min soto ja ada mamu jama ba soto koma en to soto nyaami ni wo turul min nge ala yi dinna nyim banko kam wo turul man sayno silla wo turul man na kamo moy iman na dino lo iman tel yalo iman na kamo moy iman na dino lo iman na ado lo ime badi ngul lo ime yalo ite kirinda mala moy itela mol la moti ni ka tigelu afale na kacha ko jang koy ko adama dum afrique diwo man na fa man doya africain de mi obama si hani election tambilante ala tambo fo man je parce que dim barakanta mo ay fa wala fi sata yaay baluti fem du manu ning ya kata fo mo me la molu long abota je abukala filani wol yenyami mol kanta mira dum kazamas dimol ya mira kake kazamas kayatu kazamas ko complexe solo kazamas milliardaire obe kazamas tujere nabe bullo la katalo la dol nabe oto sanna kata san la dol nabe musinyi ma nyini la fam ka kazamas tujere kata nyini la dol ni kazamas dimo ya mira kake kazamas nkayati malolo muila baluo kono inyanta katala le fay boje kazamas politicien ko walaki nali yapta to faya soto anali ye fem fo ikaja ka wuyuta la kata di dolle kazamas intellectuel ne ngolo fo ye kala cadre kazamas ko juma cadre kazamas na be ngodo ko juma cadre kazamas fo sentemero momi ale to cadre ko cadre kazamas ila sa de mu me bunte bulini kazamas le yete don to bayte man kazamas yo ibe muso nyini na fana ida muso nyini dula doto nyin kaba fo yidi mun sika dula do moti e kana ka kazamas ko kazamas le yekulu kazamas le yekulu kazamas le yekarande bar biri soto keta itata di dole le ma di kazamas ko li amira ka kazamas kayati balu kono mo nyanta effacer les femmes balale o mun na erero nimini na taja imukala fi la dimba ya ila kazamas lo ya kata foy bukan na kan foy bukan na dino foy bukan na ado foy bukan dika foy ni tel fata jan wo dimba ya tuta jan ni sai amunte suntela adum mo suntan ni aje ka foy ni narol ko fem fenti nyata jan narol sunnetela ime ya lo edite taje ime la kawle ime la dina lo imanka funo nyindol me soton
wol nyanta mun kel comme wol tatinya tan wol ba kata kan ne fo si dol tatinya donc ntel wo mun na problème woti wo problème kilin wala football ma parce que football dina me ma ye da bo tole adame ma ye da bo tole si lambe kuma kilin fole ibawo jela saharen yenyi futu ba histoire mun be jabe jam yenyi si ko bimbe jabe jam ata sarahulel tema jam man siya sarahule min folo muta bul fulola wala ala ado na la dinoti ni la ado respecté yela dino respecté ali min so dalbe kun najele ntel mamal ka bo wala kata ntel mamol ka bona wala fokata suki ntel nalla ini la suti le man problème soto pourtant ko ban soto man problème soto ye nyam batu ke o ba nyini na muso ba nyini ne ka kafu ni ta tantel la santoto ibata da muso kata fara do ko wala ke kata kun ku do ko wala ikaka muso ko ne man songa moy muna ne man na nyoma muna ne man na ma mu yatinna atul wul dingul na tana naja muna ne na kodoma muna ne man na kodoma muso bala konto ma bona italo ne ka jo gelle ke fana ba fen kala tafal fo yiku yaji muna parce que na ado ngol tuje lafta kala tubabol to tubabol du ka kafu nyoma ni be dendi e ka bien comment kala kodi ni a séparé fana woto min ke bele ka participer kodi sa nin tol man na bien comment keno min fana nyanta kala mbotuma momo e participer ma keno wo nyama woto nyanta ku yala parce que na ado min tunan na banko kan o tuje nata nga naji atol tar jiko min fana kan man na o jiko sambe kala nyadi be kala nyadi wala mu kuya dan kuya min te bannan dun te nyom moyla asi sunnol ke wala ila lo dulaka parce que avant ibe mararo kala do ise fam folo ba ise tilling ya hay ni fe marado tuma do janni ba mar ali kuma la kacha alkala hadu yo bare dunya nin aliyebo alla lasiloto aliyebo alla dino to wandi civilisation ya nyabo almanna ke wo molti atal buka daha parce que ntaka wala fo jama ngoy kanyin foye histoire min be moy nin kay to man so da buka ken mo so man kay do so hane son ko buka ka wato hari ya bani aza bombe ala mutala ya buta ya safa be ala mutala yo ko kula ka ka be ala mutala ba kay to soto rim fandem ha sande akirma na tade oto ntebe badi un dan la minna futu nyoma la kuya ni aje islamu silantala bake abuke tol tinya fam bake barake dingol le tinya education beto kewda mantali no la dingol education beto muso da mantali no la dingol ibe dennale ye dingol ko foyel min be muso da mantata ne dingol itata si ko nda hatala sa mbe da men nda hatala janni wo dingol be men na do tebe kumbo commencer parce que te wo dingol marano la ite ko mo foyel min kewul fananda manne bote tata fay men kadi ko nga fili jele toujours wo kewbe problème wala kono ado muso be problème wala kono ya donc hale bi ko non tata wala fo la miron ko endo alpha e min fo grande to ke ba sita kay ko ali akata bake dunia nya hadara to be ni dolo punon be atale ya natija ali bunjamon lo isa fo arjana nali lafta ali dunia be ke sate kilinti ameta ali ake korda kilinti mobe amerike be jeyna be sira be kacala nyabe tilini nyola kuoku ali ko be sone yandi ali jita ba kono ali babe mara fo nyeri man kunje ali o ke bar ali man keno ko mo aduna ali man ke moti ali femfe de dal fon batinyala parce que toi bo bira pare ta korda tinyala ina ka wala fo mo le bak ay ko fulale ay droit fulale bonde saban jam tigi droit de la femme bar droit de la femme ito moy lera droit de la femme toi bo ka wala mo manyina muso nanna mo manyina muso bayla mo manyina muso forcer la mo manyina muso dewundila bare muso manyina nyi kala suo kono fal ka mayla sa ndo
wala ka muso pompe na vana ke maseko ya parce que normalement ni lefta de laro ni mo le droit fa sala droit fa normalement droit de l'enfant ise wala moy bar droit de l'enfant ite moy ni man dindun kulu fo ay silan awulula ima kulu fa ya awulula respecter ima kulu fo ay alon ko awulula hakole baka fo ya kulu ya la manendingi na ni fa ma yebute sa fonye na yena ni sa fonye ni man kuy fa ma ya ise bla binte bulle mbe sambala dami ni mo mari lafta liberté la be kala nyaadi abe provocation kala pour ay tete ya ba ay tete akanta sai dindi umi ya la borta wulula fulol ma pour kana kulu juwal ba kulu no parce que ite da fin gela min nyanta hina la dindi wala mi ya awulula fulosi nin tuwa bo bala biro ko na katele hina ta dindi nyinna atele lafta dindi nyinna ada na te lala atu wata ketala ala fa dindi nyinti nyala donc wo histoire a be jararan na mintu nan ko manga oke kolo mundi mo moy wulula al tafsir nyame yalo ne alfaka alfa ya jikko le ke kewe responsabilité ta korda ko da tan alfati muso ya lon ko duniya ke yol siyata bare ye ka fatila atil be ya wulula al tunan afrique kanaja muni atin ne yatul fulo du nyobulu imal dum badi mbun kono fa yal da mon du nyobulu e ko la tulle nyon kamalindi kewo be do ko kala muso le muso be do ko kala kewole pour ye fenda da sama mun sebetia ya di wala kam nin al hakilu bo kam ni min so tay ba na tila nin tan mun so tan ba na tila na si na solution ta ni ko parce que keta ta hangi da tarla hayirin janko memba na do wala na muso la kambal wa hali Senegal ke barka ma si ofo ba kati nene ma fo kewe yeni le ka fo muso le yeni woto yedi minna wala be la responsabilité tala bari attention sin hakilo to tuba bola civilisation do tuba bola civilisation han futu na fulo ke ka participer la muso e participer ndo la futu na fulo to kewla kake donc nin na ta fo ko benna balwul den na le ndum folo dula man so aden ke wala ka bayo kuntu muso e jande iba nyilinka itele ka ta muso la moli itele ke horma itele ke balundi do waro mum be nyanta kele ke wala ka lo ala ka be ke pour ka muso diala tuwa bol buka ke wonyama to mun nabe wonyama wala ya yitandi ko alfa mu ke walti to mun nite nata nyanta sindila le kom ko yela alfa tunu nyame al yakaja amanna tuwa do kula na tete la do ko nabe tuwa do ko kele tan nabe kachara yo bari jama muso hadu beta ala fe on bukala fi moya soto ina ka foku do ko wato la nin do ko keta ay yele makumo kele o mato ma sibo to fulan jam tol min be Senegal yedi ngodi ke wala ababulu abe do ko la yana fa ka telephone ha mano banta jan nit nyimbe futu barol kari aba ma higindira ko ito man fe ki jefolo wallahi ike manso yele do ko la pourquoi amanso yele do ko la fatu be do ko la fela aba ma higindi binta hayna na fela ya fa mala bungote aba do ko la ido ko bi jawoli jiko mu itelde futu barala mo se jiko lo ka mara ite fana man pare son ko la suko donc wayati na futu nyuma fulo nyanta lo na ye haklu to baki parce que tel dam mountain il a ta société kuto le dada la min binal sam wolon dindim betolti dim betol alphabetol le ke isansa wala ke kulu parce que na kuya be nka kuya mun la sila o manke kuya koti na kuya femba be mu kodi koti dum fembentel temal min forta kodoti wolon hormoti wolon buñati wolon dimbayati nin kodi ko don kan ko yandi c'est la fallait conseil parce que na temps même tout en bulsabo banna la fallait conseil do di immigré là parce que ni wato loi kuto le minato ni banko kan min kay tandi ko
kewol si futu no damol musol damol si futu no le te dingol le mol burjan sa ite si conseil jumal dino molla o karola que c'est là où conseil mon conseil sonné baleti wala ñin tin tel har jannim be kala muslimolti ntel la fingo ana fansun jikolo ntelia musiya yo hormo soto ay bunya soto ay doku soto ay ku soto ya sasi wala la moya kono ke ya fana yo dole soto wa walaro nimma nyina wala nyanta wolle dun nan din wala birin dino nata nkulu ku kanke adama di betonti ado fana fa fo duniya e ba nyimba mu kuma kense on de mimbe fo kantendo bar ke fula mimbe futuri fa wala ala ne ta futuri mana be future ke fula ko be ala muna ne kata wandi di adopté e do takata la mimbe futuri wal kadi musoro muna itel bagasu muso fula mimbe futuri fo be futuri ne be ya lunne ko wote kenola man tubaab ko moy bari wolu ngaaji ba fala tele ko mariage pour tous ngo jumale du yalla bali wat fo ma fala muso be fudu kel be fudu fo mo wala pour tous de abete ma mo watti bay do la pour tous wala kel da male fudu muso da male fudu mo wala pour tous wo mo fon la silu la bamoti ado arqano nyine fo kabire parce que nyimbe manke kuma kutati annabi la lutu ni mol ko yata nyine la fo alay banko yele man donc histoire ko tolum doron nin dunya ko bante bule be murula tinya ko to la ka moya be forci fa minna ke fana ye barakanta ya fo femman diete ye na manke nyinti ite ye famuta musoti inyon ke ye ko sa itel mun ke mata yalo wala mu ke ya turo la barakanta ya kila kullu anna allah lil mutasabbihina minan nisa'i بالمتسبحات من المتسبحين من الرجال بالمتسبحات من النساء او كما كان على مو جام فاندي على نيمو لالي كيومي يالون كو ايته كي يا تاتا فورتا نياو نيا ايتا فاي مان بلاصو سوتا جيلا تاكا كم سوتي ادو هاني زاكا تاكا لا مسوتي نيمو كيتي فو جال نين دنيا باي بكلا كي داماتي وتuma كي يا مو كونكولتي سا دو كونجاجي تابا نمنا نيلا تاكا لا مسوتي ako ay dankaro ko wala fana nyama musolla ke jam fande ala la nemo la mi yalon musiabe walorli nyaawnya musiabe bendi nyaawnya musiabe hormari nyaawnya te man palaso so de jey ko fo bi ta kala keti mu yedu ngal ni ko be kala keti te kala keti ni ko be kala muso te kala musoti mune be musia ko no fo te man la fi musiale la ta kala keti atuma obe waloro mu minti nga mintu ko mo nyon tarajan na godo le tarajan a palaso le tarajan na dunia nemo le tarajan mar mammo ya tarajan. Voilà, donc ça il nous reste 1 minute ici une mol si fenke ici kuma la bon fo molé comme ça nga taw comme jaade fana ni ale simani jaade kende abije da min fola la moyer la le badi la moyer la na tul tar la ni ma be lal be mbal konton na ka jayi kayita dalla ko nyi mo ngani yolte bara manke ko nga si altine ala yin tolle kilifu doron si tan la pala soto jambe fam fola ngalo wala be beto katu miya mo wilinde afrique kanaja kuma wara nyinti ko alafta fon la alafta la banko la alafta badi ngol nin nata nga tarajanto otmo wure ngani yo min soto wala siyatan tel tati atel fanan be nyim minna a mbal jayila kam bal tentula kam bal encourager la kam parce que tel fanan manni nyon soto no para manke min man soto amanya na soto la comme aliye hakili beto soto na le ngani ya soto kan telefanan na solo li yita molla comme ko kam molla solo li yita nyola fon se fero kem ba jara la nyami ngalu nal ba jara kan mbal jayila emigrel mbal tentula alla do ko warta baake manki al yemin ka do ya tan fi asiyata baake ala ma alay nal jo ala man nal firin ala man nal kandal ala kanam fili nyim banko ka ala man be hakilo murula ko man na nafa ko min tale loka anim fanan kambe on ngaw bambandinda mawlu tema ka ke kilinte ka nyomuta kili yemin no nin tayake wabe si ala wote mbal be konton na kal jayi ka faale ko ala o mare ala ma nyina saudi ala ala be ma be momo be ko la ko ala ya boy ka be sone ya ko ala ya tubul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh